short video lang. Welcome to Samal Island. Cabanico El Mari. Yun, ikaw na ikaw. Si ma'am pala dito first time. First time, First time niya from sa Davao, Bacolod. from Bacolod. Yun. Davao to Samal. Baka hindi mo natin tinitingnan yung Okay, tsura ma'am. ko. Nasaan? Okay Nakita na ba? kita, ma'am, oh. Sige, okay na? Okay na. Sige, asan na yung... Yan ko yung mga items na pinamili ko. Ito ang binili mo. Eh, ano to? Yima? Durian stick. Durian stick din siya. Magkano? Pareha lang. Tatlo 100 eh. Oo. Nato yung mangustin, mangga, kuan. Ano? Durian. Hello, Durian Davao. candy. Durian candy, durian pa sa loob. Mangustin candy, durian lang. Saan ang mangustin? Masarap ba yan? Oo, candy kaya kung mangustin yan. Durian bar. Ano to? Langka. Durian bar. Asan durian?